Li guys, linog dito guys, linog. Now lang yun guys. Ito, grabe ka puso guys. Kaso, ulihin ako naka-video guys. Kay nakulbaan pero guys. Grabe guys, kusog kayong linog guys. Linog kunon, mandining lugar dre guys. Kalit. Karon pa ko naka-panog linog guys ba. Na, mato ka kusog guys. Pero ingon nila guys, mas kusog daw itong aging linog itong October 31. Huwag mara to guys. Suga, linuga eh. Ginoo kay Ginoo dili makakuan sa to ah. Aluwas. Ano na ba nga sumbak ko ba niya ora isa niya gabi ba niya. Katong sumad ron ka October 16. Basta di karon sumad basta kay pila na ning katuig pag birthday ni Purin October 16 grabe kusuga. Duuyo kung kuan tanan. Uyog yun. Puta, ang resiko nila. Oh, napay sig uyog. Ang silpon ako pang ibo. Na. Ikado ko tong mga. Grabe guys, yung nino guys. Buti na lang ano lang medyo saglit lang guys. Na ano kasi ako guys na taranta din kasi ako guys. Kaya hindi ako naka-video agad guys. Grabe. Pati yung ito guys oh. Malaw-galaw yan kanina guys. Nay? Oh, 47. Ano Jod? Grabe yung linog guys. Doon out good. Nalimot sa itong tuiga to basta Yun guys. Thank you for watching guys.